pengrang ni swing ba sakanti ko niya ani katal pa video na ramchak swinga na simana anga dal ba ko fishing competition ni gamana simana biat na kata skinga na pengrang ana simang na biya pa pupri ko na simang na anga misukat na kata manjay nga da kung ngayon sa mga ba na simang na nga diyan organize ka ingat cem wa mani phone number ko anga screen on natin nga simang diyan interest tunga cem na simang phone ka ay na simang singat na kata manjen na simang detail ung na simang singat na kata manjen anga simang na phone number ko natin nga na simang phone number ko rarakin ba na simang singat na kata manjen tawang na simang na jol detail ung igamot ko tawatin na simang miso na kata manjen pengrang na simang na nga biya po misukat nga ang biya na simang screen no niki nga Diringgagre near Dadeng sumoy de sku krengoni atam gani bajo na gen date ko na simang niki nga date chichet November aja gani kobor katam chichet November aja gani kobor katam na simang yan niki screen no entry fees 1000 katam entry fees 1000 katam na simang niki nga simang entry fees ko 1000 katam ko niyo na simang pinakatam again 1000 katam na entry ka kagen simongode na ticket kinsa po man again aron na ticket kinsa china fishing rod bisa sakal na katam again dawan cinggapan manggapan ko nyas kana price sarong jok yan simang nakinya price ko skang pa kani pa katam pa beli pa bunga pa to pa kito ko na babang do ko na simana price ko tayo suha skang pa kwantnya na skang pa lak bunga kani pa lak kani katam pa laksa beli pa hazasot bunga pa hazasot bunga to ko pa hazasot bunga yan dingtang kategori yo sakdo ko seleka yan na simang jian mana cem jian fishing o interest ong na to ko mana cem yan na simang kategori ko don suinga una greba na simang ya cancellation price rang ko nikinga na simang na cancellation price ko mengatam dake kategori don na group cancellation A cancellation B cancellation C taki na simang na don suha ya ko na simang na nga mengatam ko akanat ken untuk ko na simang na akanat ken chen cancellation A ko yang ching na cancellation A ko na simang nikringa screen no number 1 oni number chkeng saksa oni sakchkeng ona na simang aja ko group ko man na sakra ko cancellation B arong jo sa oni chkengona yaban 15,000 ko mangen na hazal chibong ako saksa mande hazal chibong ako mangen jean cancellation B na sokto achim simang 15,000 ko mangen cancellation C yan bon kam go pa cancellation 1 oni 20 na 1 oni 20 na simang niking den 10,000 dekyan niya saksa mo na simang na ya online ticket booking number ko na simang no atinga skang pa na simang niking 9863 442356 ayan booking number yan na kana simang kontak ka ina simang singat na kata mangen book at na kata mangen kani ka pa na simang na misukat tingin contact number ara gigani number donga gigani na jaya na ba simang contact na kata mangen contact number ko ang mangat na 600-912 4059 kani ka pa 9863-442356 yan ang contact number na simang nangyen sim ore na simang ba sao ba mersipi na interest tunggu pa tunggan sim ore simang ya contact number na call ka esangat po jeda ko na simang detail ongi ma sina kata mangen
niamrangko nasimang nanga porait na ya niamrang donga yakon nasimang nanga mangsa take porait ken. Skanggipa niamara amalsi pigapa biapo ekapa renga saaniko takna manjawa. Kenigipa tikit akengsa chi fishing rod ke sasan pina gata mangen. Andiba mersi kode je gata ba kana mangen. Tikit kengsa chi fishing rod ke sasan manaigen na aro nasimang mersi kode nasimang nangkani kri nasimang kana gata mangen na. Gatam gapa tikit kengsa cian kemek price ko ba manaigen. Tikit kengsa cian je price ko ba mangen na. First price pong jamena, second price pong jamena, ba consolation price pong jamena. Tikit kengsa cian simang kemek price rangko mangen na. Beri gapa mai bakai sau ba na to apsan keji ko manode skang gapa mangapa amgen. Mai bakai na simang apsan kepan atau ko mangen semode keji apsan kepan atau ko mangen semode skang manceng kepan na ongen na bas skang manceng kepa amgen no akania bunga kepa tikit raceng isa biapo kangna mangen bunga kepa in pun kam kepa niamrang tikit raceng na kata nanggena tikit raceng ane jamanusa na simang biapo kangna kata manggena na simang na yakon rule or regulation kon simang na poraita ya rule and regulation kon simang carik na kata manggen. Je also kemen events rang kon simang na miso kata na simang anekang je na simang video ko bot ini kepada nekang yang bebir ya kosan na simang na miso kata na simang sakantini ani video ko ni na simang sakanti ko hotel